mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon. Anga mali kalan jamana ye, anga mali islami jamana ye. Parafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon. Anga mali kalan jamana ye, anga mali islami jamana ye. Parafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon. Anga mali kalan jamana ye, anga mali islami jamana ye. Parafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon. Ni bedina nyini ni bedina deme ba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amala barkadalemi ni wati jira ana. Folia ni tanu kanyisi lameba chema ani amsoma bela jilema ni watina au fenfen sogole do kunafonina jamana kono ani akoka. Amala barkada lahala bela jilina. Amala barkada wati bela jilina. Jumadu amenyon bla wati mianya nyina la faka bi denendoya jira ana. Kono foni munumbe jamana kunga ani jien kunga au sega bo o jona chogomi. Alhamdulillah niye ansigle o keneka. Amba donka bo jumana kaseni watila. Latike kono sanga sigira dacha mana ambe duoke alsame fure belajile. Wunu ni farla bana doni watina au dobe kene soula. Dobu seka nuka dimiye. Dawbe sojula nuka dekunye kenea ala tado ya rabbi ala kambela jele so kenea la dawakun kunafuni dalali kenani ye ansigle o sanfɛ kunafuni minnu bi lase ka daminɛ dɛnɛ fo juma ka ɲini ala fɛ kumaw fɔcogo ɲuman ala ko di hakili ma ka nɛngu sabati ni kuma ye famako ɲuman ko di lamɛnba kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma laada do an b'o fɔ diɲɛ don o don wati dawla yasa ka ma famiya fo ka sɔrɔ lamɛnba yɛrɛ tɛ lamɛnni na ni miiri ni ŋaniya wɛrɛ ye o bɛ gɛlɛya do faamu na kosɛbɛ o tigi bɛ fɛn famiya kuma kɔnɔ a yɛrɛ ni b'a fɛ ka min ye a kɔnɔna la o bɛ maa ɲini na o tɛ famiya ɲini yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn famiya hakika la an balimaw a bisimila. لبيك فأنت المعتمد. Fenymani ba yere fere agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasile ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anyedon konanawa au ba fe katamina Musdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko bele jireto agence Al-Madina mo agence Al-Madina ale bi soni sigi fe minga sanwosa hiji nyadomba u ka dofara ulu ka nyedonka mamunu nya keba uye ulu fanaka seka famyali soro agence Al-Madina nyina ka be hiji de tata hakemo ukeme ka labe bele jileti ke wasa o ka seka lafia hiji ka yoro kilingile bele jilela Al-Madina saka naka wati bele jilela abi kuna funi jonjo di auma au ka seka hiji famu wani au sera ke yoro la au ka seka lafia ka uka duga uke akanake diku koronala Al-Madina ukoku be duga uke mali hiji de bele jileye mali silame bele jile ala ka se anika do amusaka noya an bele jile ka sekata silame ya jose duruna bara uke ni uika do hiji Al-Madina ayaw haklito wili kuma do kausani isengadi ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni awbe feka Al-Madina soro aye nege juruta ka ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina wati bela jele kake au sago ani au dongoy لبيك jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon Anga mali kalan jamana ye, aunga mali islami jamana ye. Parafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumandon. anga mali ye kalanja Ambalma waka bi dongbaro konfoni fambaw oluflani
kunnafoni lase sɛbɛnw ye a jira k'a fɔ gouvernement kura sigilen kɔfɛ jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keita ye sira don u kɔrɔ. A ye baara min kalifa ka gouvernement na n'o ɲɛmaya bɛ Sumelu Bube Mayiga bolo. A ye dantigɛli kɛ olu bɛɛ lajɛlen la. Sumelu Bube Mayiga ale min ye ministre ɲɛmaa ye bi a ye a jira k'a fɔ fɛɛrɛ jɔnjɔnw bɛna sigi sen kan n'o ye fɛɛrɛ gɛlɛnw ye yaasa lakana bɛ se ka sigi ka na jamana kɔnɔ cogo min. Kunnafoni lase sɛbɛnw ye ɲɛfɔli k'o la. An ka jamana foroba baarakɛyɔrɔ ni y'o ye ICOMA ye o burujalen kɔfɛ ka di Dasiw la jamana faamaw fɛ. A yera k'a fɔ fɛɛrɛ sigira sen kan baarakɛlaw ka hakɛ bɛ se ka d'u ma cogo min. Baarakɛla 194 miliyari 2 a n'a kunkanfɛn o de jɔra u ye u ka hakɛw kama. A don ni bi cɛ a bɛ san caman bɔ sabu kabi 2010. Bi na o baarakɛla kelenw ani u ka somaw n'u furumusow bɛ mankan na k'u ka nafolo. O kuma wari min bɔra gouvernement fɛ a taara min. Ministre min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ foroba baarako kama a ye kunnafonidilaw wele u sigira ka masala. Seereya minnu bɔra kɔnɔ u bɛ lase inshallah. An balimaw ka se jamana kunnafoni caman ma dɔnnibaru fanba filɛ min labɛnna n'a bɛ lase a denkɛ fɛ Abdul Nyang. Nɛgɛw kunna Badra Ali Sidibe ka kuma bonya ka aw lasɔrɔ. Aw ma kɛ fan o fan. An baden cɛman ani a musoman. Do kibaru de bɛ fɛzɛlɛ filɛ aw ye. Foyi ti aw ma ka aw bisimila. K'aw tulo majɔ. Kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani Ala ɲɛ siranya kan. An balimaw a bisimila. Remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. An balimaw an ka foli bi lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ka a ɲini aw fɛ aw k'aw bisimila tiɲɛ kɛnɛ kan. Kɛnyɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ kiri dɔw tun bɛ senna an ka jamana kɔnɔ ni o ye session de la cour d'assises 2017 ta a baaraw olu fosira. A yera k'a fɔ affaire minnu ni kiri kɛra olu kunna n'i ye olu jate bɔ 100 la 94 a n'a kunkanfɛn 73 olu de kiri la. Wari min ko fɔra o kiri senfɛ k'o kan ka sara n'o bɛ wele ko amande o bɛ bɛn $16,000 bonyango a n'a kunkanfɛn ma. Jumado tɛmɛnen n'o ye janvier kalo tile 5 ye baara ninnu kuncɛra ka bɛn o de ma o bɛ min wele ko deuxième session de la cour d'assises. O tun bɛ cour d'appel de la kiri caman de tun bɛ a kɛnɛ kan. Affaire 76 o minnu ni o tun bolodalen don a kɔnɔna la 72 bonyango kiri bolila olu kan. 4 bɛ yen olu bilala ka taa kiri dayɛlɛli kura wɛrɛ la n'o ye session ye.
Ni datuguli cérémonie a ɲɛmaya tun bɛ cour d'appel o ɲɛma de bolo Mahamadou Berté. Procureur général de la République ale tun bɛ kɛnɛ kan Idrissa Arizo Maïga ani président de l'ordre des avocats Maître Alassane Sangare ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan. Dossier 76 n'o ye kiiri tun kan ka boli sɛbɛn minnu kan kumabaw la. Maa min jalakin bɛ o ko kɔnɔ ni kiiri tun bɛ olu kunga maa 135 bonyango. 88 olu cɛ la, olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kaso yɛrɛ la ka ban yan'u ka kiiri do cɛ. A yɛrɛ ka fɔ condamnation maa minnu kan ka kaso yɛrɛ kɛ sa ka minɛ ka da sogo da la, o bɛnna condamnation 29 bonyango ma. Minnu bɛ fana ni olu ta ye sursis ye, i ni kaso ka kan ka i bɛ kɛnɛma fɔlɔ, o ye 13 ye. U bɛ min wele ko min ye réclusion à temps ye 31 bonyango. O ye minnu bɛ datugu waati dɔ kɔnɔna la. Minnu bɛ ni olu ta kɛra si kaso ye nka u yɛrɛ tun tɛ kiiri kɛnɛ kan n'o bɛ wele ko réclusion à perpétuité par contumace. O 6 bonyango de bɔra a ko kɔnɔna la. Maa min bɛ ni o ta kan ka kɛ fali yɛrɛ ye sa n'o ye peine de mort ye. O kuma o kelen bonyango o bɔra kɔnɔ n'o ye peine de mort contradictoire ye. O kuma min ye peine de mort par contumace ye, o dɔ fana yera kɔnɔ maa min kiirila ka fɔ ani fali de ka kan nka u yɛrɛ tun tɛ kiiri ɲɛkɔrɔ maa 3 bonyango. Akitima kiiri ye minnu lajɛya 28 a baara kɔnɔna la. O kuma min ye action publique ye n'o ye nɔgɔnni min tun bɛ dɔw nɔfɛ ka a dabila pewu, o 2 bonyango o yera a ko la. O kuma 4 bɛ a ko kɔnɔna la dossier la minnu bilala ka taa kiiri wɛrɛ la. A yera ka fɔ condamnation 18 nka maaw tun tɛ kiiri kɛnɛ kan. O fana kɛra n'o ye condamnation par contumace ye, o 18 tun bɛ a ko kɔnɔna la. A yera ka fɔ nafolo min fana kan ka sara ni o kiiri senfɛ o bɛɛ jate minɛna ka taa se fo 16 bonyango ma. O kuma n'i ye jateminɛni kɛ, o kuma min bɛ tali kɛ o ye amandu ye, dommage ni intérêt. O kuma n'i ye ko dɔ kɛ mɔgɔ la, a ye tiɲɛni don a kunna walima a ye a tigi bɔnɛ fɛn dɔ la, o dommage intérêt sarali o jatew minɛna ka taa se fo 29,920,100 ma. Nin bɛɛ lajɛlen kofɔra a ko kɔnɔna la. Nin bɛɛ kɔfɛ u bɛ min wele ko condamnation au remboursement n'o ye ka maa ka wari sara a ye wali k'a ka hakɛ sara a ye. O fana jatew bɔra kiiri senfɛ 59,920,100 N'i ye jateminɛni kɛ nin bɛɛ lajɛlen la, dossier minnu ni kiiri bolila olu kunna, o dossier cɛ la 100 la 94,973 affaire minnu jugera. O kuma jaabi min bɔra kɔnɔ nin ye o jaabiw de ye. Kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma l'indépendant. Iye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de. An balimaw l'indépendant ye a jira k'a fɔ dankari wale dɔw taara ka ɲɛsin pharmaciw ma Mande kɔnɔna la sibiri tɛmɛnen. A yira k'a fɔ u ye dankari pharmacie caman de la. Pharmacie min bɛ wele ko pharmacie Dabo n'o bɛ Kanajigi la. Bandiw u taara bɛ yen kan 5 millions u n'o de bɔra o pharmacie kɔnɔna la. Sibiri su ka dugu jɛ dimanche la janvier kalo tile 7 tɛmɛnen, pharmacie du Mande kɔnɔna la bandiw u taara dankari yena minnu tun kɛmɛ ka fini kɛ k'u kunkolo datugu. Pharmacie Farandabo Kanajigi la o bɛ u cɛ la u bɛnna min kan ani pharmacie Laya o bɛ Mamaribugu la u ye dankari ni pharmacie 2 de la. Ni pharmacie 2 bɛɛ lajɛlen bɛ RN5 o da la ni o wele ko Guinée sira. Ni waleya in kɛra fitiri tɛmɛnen kɔfɛ ka don safo la. A yira k'a fɔ o de kɔnɔna la sa. Bandi ninnu u tun bɛ maa 5 bonyango la, marifa tun b'u bolo ani ka fini kɛ ka kunkolo datugu. U nana moto 2 bonyango la sanili ka girin ka don pharmacie Farandabo kɔnɔna la. Yɔrɔ yɛrɛ tigi n'o ye Mahamadu Dabo ye. O tun sigilen don ani maa wɛrɛw pharmacie da la. O kuma ɲani journal télévisé sufɛ Wartem sanfɛ o bi se waati min u bɛ ka o makɔnɔ.
ni marifatigi ninnu a yira k'a fɔ u sera kɛnɛ kan waati min u ye maa minnu tun bɛ farmasi yɛrɛ kɔnɔna la sa u ye bagabagali ta ka ɲɛsin olu ma maa o maa bɛ dayafan na k'u bɛɛ ka don kɔnɔna la o kuma min ye maaw ye sa u donna olu kan o cogo de la k'u ladon farmasi kɔnɔ o kuma ka sɔrɔ ka naganagakanw daminɛ u ni min ye farmasi tigiw ani client olu ni ɲɔgɔn cɛ o kuma u ye kuma minnu bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma o dɔw bɛ tali kɛ maa saba yɛrɛ bɛ ninnu cɛ la o donna min ye farmasi kɔnɔ jama nɔfɛ o kuma ka ɲini maaw fɛ o kuma u bɛɛ k'u da u kɔ kan maa ninnu ko tun bɛ ka filakan de fɔ i n'a fɔ kunnafoni sɛbɛn b'a la k'a ɲɛfɔ cogo min u y'a daminɛ ka mɔmɔni daminɛ fan bɛɛ fɛ wari dogoyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen ni siga bɛ se ka kɛ ka yen bɛɛ ɲini fɔlɔ 19h tɛmɛnen ni miniti 52 bɔɲango ye o kɔnɔna la u kɛlen kɔfɛ ka nin tiɲɛni kɛ u bolila ka farmasi bila Mamadu Dabo farmasi tigi ale ka ɲɛfɔli la a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ olu ka koɲa la sa u ye makofɔlen ninnu olu ka juma feere minnu kɛra o nafolo ani sibiri feere min kɛra o nafolo u ye o bɛɛ lajɛlen ta n'o olu tun maralen don tiroir kɔnɔ $5,000,000 ani ka taa $5,000,000 ka se $6,000,000 hakɛ la nafolo min ni u y'a ta ale ka farmasi kɔnɔ u bɛ tali kɛ o de la o kɔfɛ u ye tiɲɛni min don minɛnw na n'o dɔ ye ordinateur ye o fana jate bɔra nka ko min ye furaw ye u ma se fura foyi ma u ka nin waleya senfɛ nin tiɲɛni kɔfɛ farmasi fara dabo la zone ninnu ko u ye u kunda farmasi laya kan o bɛ Maribugu la o ni farmasi dabo cɛman jan yɔrɔ fana na u taara nin waleya cɛjugu kelen de kɛ o kɔnɔna la ni fɛɛrɛ kelenw ye o kuma i n'a fɔ laadala min y'an ka jamana kana sɔtibaw ye olu kɔni nana sɔrɔ tiɲɛni kɔni kɛra kaban sa kunnafoni an ye nin sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma lɛn de panna ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn Gawokaw fɛ yen miliyɔn caman fana de taara ka sababu kɛ tiɲɛnikɛlaw ka bengani wale dɔ ye ka ɲɛsin kar dɔ ma compagnie Rainbow o ka kar ni waleya ninnu fana kɛra juma tɛmɛnen janvier kalo tile 5 o kɛra fitiri waatiw fitiri tɛmɛnen kɔfɛ ka don safo la 19h Gawo kɔnɔna la compagnie min bɛ yen n'o bɛ wele ko Rainbow Transport o ka kar dɔ marifatigiw de ye o lajɔ maa 4 bɔɲango ka marifa da jɔ maaw la i n'a fɔ kibaru ye a lase cogo min marifatigi ninnu tun bɛ katikati couleur kaki dɔ kɔnɔ u ka waleya senfɛ yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛnikɛla ninnu u ye dankari compagnie ka guichet la fɔlɔ o kɔfɛ min ye guichet baarakɛlaw ye u y'a ɲini olu fɛ nafolo fɛn fɛn bɛ u kunna ye u ka nafolo bɛɛ lajɛlen labɔ ka di olu ma o kuma min bɛ hali u ka Orange Money compte la u ye o bɛɛ vide ni ye jateminɛni kɛ u ye nafolo min doni ka bɔ maaw kunna o la a bɛ se $5,000,000 bɔɲango ma ni waleya in bɛɛ lajɛlen kɛra Gawo hali n'a y'a sɔrɔ diɲɛ sɔrɔsi bɛɛ lajɛlen bɛ Gawo kɔnɔna la an bɛ don min na ko bi kunnafoni lase sɛbɛn n'o ye l'indépendant ye u y'a jira tuguni k'a fɔ min ye Faransi jamanatigi ye Emmanuel Macron ko a y'a jira k'a fɔ u b'a fɛ ka kɛlɛbolo dɔ sigi sen kan minnu bɛ se ka lamagali kɛ teliya la Mali kɔnɔ ka bɔ Sénégalikaw olu fɛ yen ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɔrɔ yɔrɔw ye i n'a fɔ Dakar Actu Faransi président Emmanuel Macron a ŋaniya ye ka se ka na ni Sénégalika sɔrɔsiw ye ka na olu bila Mali kɔnɔ u bɛ min wele ko force de réaction rapide minnu bɛ se ka lamagali kɛ teliya la Mali kɔrɔnfɛla ani ka taa se Mopti mara kɔnɔna ma kɛrɛnkɛrɛnla yɔrɔ minnu jiralen bɛ k'a fɔ ko o ye terrorisiw olu biri yɔrɔ ye a yira k'a fɔ nin kuma in kumaɲɔgɔnyaw kan ka boli a kan Faransi jamanatigi ni Sénégal jamanatigi ni ɲɔgɔn cɛ yanni dɔgɔkun damadɔ
o bena kɛ min ye Emmanuel Macron a ka taama dɔ senfɛ ka na Senegalkaw olu fɛ min ɲɛ bilalen do ka bila kalo kura la. Faransi yɛrɛ ka fɛɛrɛ tigilamaw n'o ye expertw ye olu kɔni bɛ cɛsiri la nin ko bɛ se ka labɛn cogo min. O kuma fɛɛrɛ ka sigi sen kan u ka ni kɛlɛbolo ye ka fanga ni barika don a la min bɛ se ka lamagali kɛ teliya la. O kuma G5 Sahel o kɔfɛ nka yɛrɛ k'a fɔ min ye MINUSMA yɛrɛ hukumu kɔnɔ u bɛ sɔn ka nin baara in bila o kɔnɔna la yaasa u ka manda kura min ni o kan ka labɛn waati kura nataw la ka se ka a tɛngu MINUSMA ka manda kura in na min sigira sen kan u ye k'a fɔ k'u bɛ se ka kɛlɛ kɛ i n'a fɔ a votera kɔsa in na cogo min an bɛ ka ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ. O cɛden minnu ni olu bɛ ka kofɔ a bɛna kɛ sababu ye ka na dɔ fara Senegal ka cɛden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye janbari ye. O kuma ka se ka barika don olu la MINUSMA bɛ se ka kologiriya cogo min i n'a fɔ a b'a la ka ɲɛfɔ cogo min kunnafoni l'indépendant ale bolonɔ don. An balimaw studio tamani ye a jira k'a fɔ jate dɔw olu bɔra Sirabaka kasara Kulikoro kɔnɔna la san min fɔsira a ye maa 56 de bɔnɛ a nin na ka 1,141 ka olu jogi. Jate min bɔra Sirabaka kasara la min kɛra Kulikoro mara kɔnɔ san 2017 n'o ye san min fɔsira sisan a Sirabakan kasaraw la maa 56 de ni tora Sirabakan kasara la Kulikoro san fɔsilen kɔnɔna la. Mɔgɔ 1,141 o ye maa joginenw ye Sirabakan kasara o sababu la. Nin jate ninnu dira min bɛ tali kɛ Direction Régionale de la Protection Civile olu de fɛ Kulikoro. Ka kɛɲɛ ni o rapport ye maa min ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a ko la bolifɛnw olu ka tiɲɛni senfɛ Sirabakan kasaraw la a yera k'a fɔ min ka ca kosɛbɛ o ye mototigiw ye olu de ka kasara ye a la fanba ye accident fanba bɛ tali kɛ motow de la. Kunnafoni studio tamani olu ka lase don. Anga mali ye kalan jamana ye aunga mali ye islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijra kamali ko nyumando. Anga mali ye kalan jamana ye aunga mali ye islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijra kamali ko nyumando. Ni bedina nyini ni bedina deme ba nyumande nyini mali ba segere. Bedina nyini ni bedina kanu ba nyumaunde nyini mali ba segere. Ni bedina nyini ni bedina kele chefari unde nyini mali ba segere. Ni bedina nyini ni bedina dugu koroba de nyini mali ba segere. Adina danna kele de mamali mori donye kele kela nyuma nyana. Anga mali kalan jamana ye anga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira kamali kunyumando. Anga mali ye kalan jamana ye anga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira kamali kunyumando. Anga mali ye kalan jamana ye anga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira kamali kunyumando. Ni bedina nyini ni bedina deme ba nyumaunde nyini mali ba segere. Ni bedina nyini Allah kira kanu ba nyumaunde nyini mali ba segere. Ni bedina nyini ni bedina kele chefari unde nyini mali ba segere. Ni bedina nyini ni bedina. An balima min ye faso baarakɛyɔrɔ min bɛ yen ni o bɛ wele ko ICOMA ale de tun bɛ baara caman kɛ tulukow ni safinɛkow ani fɛn caman. Jamana faamaw nalen kɔfɛ sigi ko démocratie u ye baara min kɛ ni sɛbɛ ye o ye jamana baarakɛyɔrɔw u bɛ se ka olu di dasu la cogo min ka denbayatigiw bila baarakɛntanya na ka fantanya juguya
faso yɛrɛ baarakɛyɔrɔ jɔnjɔnw u y'a bɛɛ feere o cogo la ka denbayatigiw bila baarantanya na. O baarakɛyɔrɔ ninnu a yera k'a fɔ a baarakɛlaw caman bɛ yen minnu bɛ boli la u ka hakɛ nɔfɛ hali bi. maa kɔni bolo mana don wo kɔnɔfɛn nɔfɛ o kana kɛ sɔrɔfɛn ye nka i bolo kɔni mana segin ma o ye koba ye yɛrɛ sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la. nka baarakɛla ninnu ka baara tiɲɛnen kɔfɛ u ni hakɛ min fana ka kan jamana faamaw ye o minɛ k'u da o kan kuma cayalen don kosɛbɛ. wulikajɔw barika bonyana ka giribasaw kɛ. a yera k'a fɔ taama yɛrɛ bi kɛ ka ɲɛsin président Ibrahim Boubacar Keïta ma muso ninnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ u bɛ fini bila k'u lankolon ka taama u ka hakɛ nɔfɛ. nka kuma bɔra jamana gouvernement yɔrɔ la min ye bɛɛ hakili wuli. nafolo ninnu ja kabi ATT tile wari ninnu sara la. bɛnkan dɔ tun tɛmɛna gouvernement ani patronat ani UNTM n'o ye baarakɛlaw lafasali jɛkulu ye o ɲɛmaw ka taa se baarakɛla ninnu yɛrɛ maa minnu taara kuma u tɔgɔ la olu ni ɲɔgɔn cɛ. wari ninnu bɛɛ lajɛlen sarala miliyari 2 ani kɔ ka di baarakɛlaw ma u ka hakɛ kama. kabi kuma in fɔra a ye bɛɛ hakili wuli. musow yɛrɛ bɛɛ kɛlɛla ja olu yɛrɛ ka ɲɛmaw ni gouvernement ka kibaruya fɔlen ye bɛɛ a cogo la. olu de ye nafolo minɛ k'u biri ni jama ye. maa caman bɛ duguma minnu t'a dɔn k'a fɔ ko wari sarala a mɛnna. ministre min bɛ yen bi Ibrahim Boubacar Keïta ka gouvernement kɔnɔ foroba baara kama n'o ye madame Jara Rakitala ye a ye wele bila kunnafonidilaw ma nin ko in yɛrɛ ye fɛn min ye a ka fɔ a ka sidɔn ani kiiri nɔ gwɛni min kan ka dayɛlɛ a ko la o baara bɛ se ka kɛ cogo min. ministre a ye fɛn min sɔrɔ ka fɔ kunnafonidilaw ye. Gabriel Chenu ye a ɲininka a ye to an k'o lamɛn. I bɛ se ka mun fɔ an ye wula na kɛnɛ sigilen n'a bolo aw jamana. wulada in na an y'aw wele kɛnɛ min bi kan o ye kunnafonidili dɔ kɛnɛ ye. kunnafoni fanba bɛ UCOMA ESA baarakɛlaw ka laɲiniw de kan. aw yɛrɛ b'a dɔn depuis 2005 ni UCOMA ESA kun dira groupe Tomota ma. gɛlɛya dɔw kun b'u kan gɛlɛya minnu ma se ka kunbɛn. a nana se baarabila ma fo ka se gɛnni dɔw yɛrɛ ma baarakɛlaw gɛnni dɔw ma. pour que ka mɔgɔw ni lafiya jamana ɲɛmɔgɔ o kun y'u lasigi a wagati la en 2010 u ka sigi ka kuma yalasa baara bɛ se ka daminɛ cogo min na mɔgɔw bɛ se ka bɛn ko kan cogo min na yalasa ni bɛn nana usine nin ka se ka démarrer tuguni ka taa ɲɛ. o bɛnkan a n'o sigi ka fɔ gouvernement ka maa dɔ kun b'a la n'o ye ministre du travail ye ani ministre wɛrɛw n'o ye ministre de l'économie et des finances ni ministre du développement industriel ye de l'industrie et du commerce de l'époque. baarakɛlaw ka mɔgɔ sugandilen dɔw kun bɛ yen nɔ u gunnen bɛ syndicat min na u bɛ min kɔnɔ olu kun bɛ yen. baarakɛlaw yɛrɛ ka collectif a ɲɛma kun bɛ yen. fɛn min ye UCOMA yɛrɛ tigi ye o n'a ka ɲɛmɔgɔ dɔw kun bɛ yen. fɛn min ye fɛnɛ patronat ye conseil national du patronat du Mali o fɛnɛ fɔlɔfɔlɔ ɲɛmɔgɔ kun bɛ yen n'o ye Musa Bala Kulibali u ye sigi ka fɔ kɛ kalo 2 avril 2010 fo ka taa se le 30 mai 2010 ma. u y'u bolo da bɛnkan sɛbɛn dɔ kan n'a bɛ fɔ o ma ko protocole. o protocole nin kɔnɔ bɛɛ fɛla dɔnnen don laɲiniw sɛbɛnnen don mais mɔgɔw ye layidu min ta k'u bɛ fɛn min bɔ a sira fɛ o fɛnɛ tun sɛbɛnnen don protocole nin kɔnɔ. fɛn min ye gouvernement ta fanfɛla ye gouvernement y'a kanu k'a fɔ u ni UCOMA direction ma bɛn fɛn o fɛn kan n'o ye sarakɔrɔw ye. sabula mɔgɔ dɔw kun ye baarabila kɛ grève mɔgɔ dɔw kun ye sitting dɔw kɛ bourse du travail la kalo 5 ka taa 1er janvier 2010
fo ka taa se 31 mai 2010 ma olu kun ye baarabila kɛ usine ko ɲɛmɔgɔw ko k'u tɛ se k'u sara sabula u ma baara kɛ gouvernement ko k'ale bɛ yalasa bɛnkan yɛrɛ sira kan ale b'o sara nka gouvernement ka fɛn kun t'a la dɛ k'action t'a la sabula ale de action cédé alu tomota ma a kun mɛnna fɛn min ye droit des travailleurs ye n'o ye droit de réinsertion pour licenciement pour motif économique o kɔrɔ de ko baarakɛyɔrɔ société dɛsɛra ka maaw sara n'a dɛsɛra k'i sara a b'i bila donc olu ka droit de réinsertion u kuma bɛ o fɛnɛ kan gouvernement ko k'a b'o fɛnɛ sara fɛn min ye travailleurs saisonniers ye minnu bɛ baara kɛ sanga wagati sanga ni wagati tɛ olu fɛnɛ ka droit gouvernement ko k'a b'o sara fɛn min ye minnu kun bilala ka taa retraite la u si kun tɛ retraite bɔ sabula a b'a dɔn a wagati la retraite kun yɛlɛmana ka bɔ 55 la ka taa 58 la donc minnu kun bilala retraite la o hokumu kɔnɔna la olu fɛnɛ ka o différence gouvernement ko k'a b'o fɛnɛ sara fɛn min ye départ volontaire fɛnɛ olu ka droit gouvernement ko k'a b'o fɛnɛ sara au titre de la solidarité nationale ɲɔgɔn dɛmɛ o de sɛbɛnnen bɛ protocole kɔnɔ u y'a bɛɛ jateminɛ ka bɛn 2 milliards 100 millions ma miliyari 2 CFA wari miliyari 2 ani miliyɔn 100 o bilala u ka bolo kan à partir du 3 juin 2010 nin bɛnkan sɛbɛn bɛɛ y'i bolonɔ da kan le 30 mai 2010 tile 3 o kɔfɛ gouvernement commencera ka wari bɔ yalasa ka travailleurs sara sɛbɛn minnu b'an bolo an y'a ye k'a fɔ u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw baarakɛlaw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ sugadilenw olu bolonɔw bɛ sɛbɛn dɔ kan min b'a jira k'a fɔ ko wari sera wa wari tilacogo ye nin de ye n ye fɛn minnu fɔ aw ye sisan sɛbɛn wɛrɛ bɛ yen min b'a jira ni catégorie o catégorie kelen maa o maa b'a kɔnɔ i tɔgɔ n'i jamu i ka matricule i taara baara la don min na i koma kɔnɔ i ka droit ye min ye i ka sara kun ye min ye kalo la a bɛɛ information b'o sɛbɛn kɔnɔ bolonɔ b'o fɛnɛ kan k'a jira k'a fɔ ko olu tigilamɔgɔ fɛn o fɛn n'u b'o sɛbɛn kan olu sara la nka an ye sɛbɛn fɛsɛfɛsɛ an y'a ye fɛn min ye droit de réinsertion ye u ɲinana mɔgɔ 26 kɔ fɛn min ye arriéré de salaire ye mɔgɔ 195 u ye mɔgɔ 7 ka sara kɛ kalo 3 sara de ye sabula arriéré de salaire kan ka sara u ye kalo 5 de kan donc mɔgɔ 7 bɛ yen u ye kalo 3 sara min ye sinon a tɔ bɛ kalo 5 sara la olu ye o mɔgɔ 7 ni mɔgɔ 26 ninnu ɲina kɛra minnu ka droit de réinsertion ma o ye mɔgɔ 33 ye an y'u wele u ka n'u ka formalités kɛ u ye formalité bɛ kɛ ministère de l'économie et des finances ye wari labila ne miiri la an kɔni miiri la sanni semaine ka dafa u bɛ sɔrɔ k'u ka wari sɔrɔ u ka compte kɔnɔ nka an y'a ye fɛnɛ mɔgɔ 11 bɛ yen olu ni droit de réinsertion arriéré de salaire kun man kan olu y'a ta mɔgɔ 11 u tɔgɔ tɛ liste kan u tɔgɔ kun man kan tɛ ka ye liste la sabula u tɛ licencié ninnu na olu y'a ta olu ye min ta o ka ca ni miliyɔn 100 ni kɔ ye 111 millions et quelques millions 100 ani 11 ani kunkan fɛ k'a sɔrɔ u man kan tɛ k'a ta u kun concerné len tɛ an t'a dɔn u bɔra yɔrɔ min na u tɔgɔ b'an bolo u ka filiation b'an bolo mɔgɔ 48 bɛ wɔɔrɔ bɛ yen 46 personnes olu fana ye départ à la droit dɔw ta u ni min kun man kan pour plus de 200 millions olu fana kun tɔgɔ man kan tɛ ka ye liste kan mais n'i ye sɛbɛn lajɛ a yiralen bɛ k'a fɔ k'olu fana y'o wari cɛ k'a sɔrɔ u n'a kun man kan an bɛ dɔw yɛrɛ dɔn dɔw yɛrɛ bɛ kuma la bibi na radio la k'a sɔrɔ u y'u ka droit ta an ti fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ de mais
radio libre be no privé be no no yin ngalike ubinati udo do ya ta do yere kelen wo ka ta kasoro na manka wi koma direction mo bolé akalama yu bolo bo barala yu bolo bo barala o kama donc aw yere nye bala wori min fleni an won nga jatela amata atayorola nga bibi na mi mamolo o yini et collectif des jeunes de Koulikoro ani des femmes de Koulikoro au lieu de wula ka mouvement créé kana gouvernement segere ambu fo ka famille lila sabla anyu wele unana ministère kona anya sigi ka nyefoli ku ye ka seben be yirula no fo ite seben nuna were ko ku ya famu nga anguma ni mogo ni seben were mbolo mi ba yira contacte ni nana noyi ambo fese ki ka droit calculer ka dima mogo pour que ka bara no ya uma anya fanga direction régionale ouye Kuchala Kita Bamako ani Koulikoro iwi koma barakela be yoro nous seruma ku ka réclamation ta ku ka ci ama yala sa am se ka fese like ku ka hake duma no asoro u se kana ni seben jonjoy anyo odamne adoko kunnan biye bibina be kuma fe rom naka ama seben kelin soro fon o awere nya bala mangan chale be do bala kubitama tama kunte tama tini nyana bo sabla foiti temek nyeka ambe maliende mi fay make président Ibrahim Boubacar Keita Klila nga ni keranya mo ni nana femi soro yinye ifene bo la seli fa dana ni mi fene nani ko o fene be ka barato dafadi o de ko so ni dossier syndicat au folo de la nyini no UNTM ou ka revendication kono en 2014 ko protocole mimbe ani nyonche gouvernement ni ikoma barakelaoche kaka waliya donc wala ini ne senfe anana e ka fo protocole waliyara depuis 2010 moko tika kuma sabla coup d'état ko fe sebembe tunna donc amena sebenina sanfla nikla on yere ni UNTM moko on yi mi sorobi en fanfɛ la o ye nin ye ka yirawla ka fɔ ko gouvernement mago tɛ yi koma barakɛlaw la o tɛ mais bara bi kɛ tiɲɛ de kan sabula jamana nafolo tɛ se ka bɔ ten kumakan tɛ se k'a labɔ sɛbɛn jɔnjɔn de bɛ se k'a labɔ a tɛ se ka bɔ ten donc an b'u ka bila la hali sini maa o maa ni sɛbɛn wɛrɛ b'i bolo min tɛ anw ta ye n'i nana n'a ye an b'a fɛsɛfɛsɛ i ni min ka kan an b'a ɲɛnabɔ o yɔrɔnin bɛɛ la ni ala sɔnna ma o de don ka jamanadenw kunnafoni tiɲɛ la sabula dɔ kɛra jamana in kɔnɔ ten tɔ vraiment madame mɔgɔ minnu ye fɛn ta n'u ma kan n'a ye yala fɛɛrɛ jumɛn tigɛlen bɛ aw bolo yaasa fɛn min taara aw bolo n'o t'o ta ye o ka se ka sigi jamana kan wa o fɛɛrɛ bi tigɛ ministère wɛrɛ de kɔnɔ yɔrɔ wɛrɛ la dossier kan ka ta ka taa yɔrɔ min na pour que sɛgɛsɛgɛliw ka laban fɛɛrɛ bi tigɛ yɔrɔ min na anw b'a bila justice ka bolo kan ni ala sɔnna ma sɛgɛsɛgɛli tɔw ka laban tiɲɛ ka dɔn minnu ni ɲangili ka kan o ka ɲangi minnu ni fɛn min ka kan o ka kɛ sabula ni tiɲɛ dɔnna ka ban baara tɔ bi nɔgɔya anw kɔni hali bi an ka ministère dayɛlɛlen don ni mɔgɔw nana fi parce que tiɲɛ ti baden fɛn ye o anw ta tɛ fɛn min kɔni b'anw bolo o ye nin ye ni fɛn wɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo min ti nin ye k'a ta ye tiɲɛ ye a ka nana ye an b'a yira ɲɔgɔn na ka da yira ɲɔgɔn na anw ta ti jamana ye an ta tɛ jamana nafolo ye jamanadenw de ta y'u ka nafolo ye a nafolo tɛ se ka bɔ ten min mana wuli ko samasugo don muru bɛ bɛɛ bolo ko ka tigɛ o tɛ yen tuguni. Merci. An balimaw nin tun ye ɲɛfɔli de ye minisiri fɛ an kɔni bolo nin kan ka bɛɛ sɔn hakili la maa minnu ye u biri ni nafolo ye o maa kelenw de bɛ ka muso ninnu su sabu ni musow nana dɔn k'a fɔ ko ja wari sarala ni maa kelen de y'u biri wari kan a bɛna kɛ ko wɛrɛ o de la kabi marshi in waati an ko muso ninnu ma ko b'u jo fɛ nko nka k'u k'a ɲɛɲini u k'a ɲɛɲini kosɛbɛ hali bi u bilan bɛ maa caman kɔ u k'a ɲɛɲini hali bi mali cogoya de filɛ nin
gouvernement so munun ko gouvernement ye zonye olu yɛrɛ ka zonya ka jugu ni diɲɛ bɛɛ ye ka bila maaw ɲɛ kɛlɛ la ka tolu ka hakɛ ta munun yɛrɛ tɛ baarakɛlaw ye wa i b'a sɔrɔ complicité min bɛ nin na faso yɛrɛ baarakɛyɔrɔw jɔyɔrɔw la ala de b'a da dɔn u bɛ bɛn a kan dɔ bɛ na n'a balimamuso ye dɔ bɛ na n'ale fɛn wɛrɛ ye ko n'olu bɛɛ tɔgɔ dɔn ko nin bɛɛ ye ikoma baarakɛla ye ka mɔgɔw ka hakɛ kumaniyaw ma i b'a fɔ commune 6 maire ye a yɛrɛ nɔfɛ bogotigiw tɔgɔ don lisi la ka taa faransi cogo min an balimaw jamana in ye nin dakun de ye nin cogo in an bɛ ɲini ka hami commune 6 maire ta dusukasi bannen kɔfɛ ni ɲɔgɔnna de kɛnbɛ taabolo ye jamana kɔnɔ ka taa wali bogotigi tɔgɔ doni k'o don lisi la ko conseiller communal kaba ala k'a dan hala ma tɛmɛ mairie da la i koma baarakɛlaw fana kana mɔgɔw tɔgɔ don ko nin bɛɛ de ye baarakɛla ye ka nafolo bɔ k'a dun miliyari 2 ani miliyɔn 100 ka kumaniya maa minnu ye san kɛ ka wɔsiw ka baara la dɔw sara bourse de travail la u ka hakɛ nɔfɛ ja wari saralen don kabi 2010 kabi ATT bɛ yen fanga na ja wari sarala u ka ɲɛmɔgɔw kɛmɛ ka danaya sɛmɛ minnu na k'olu bila u ɲɛ olu de ye nin danbetanya baara kɛ ka tila ka yala arajow la ka taa tɔgɔ tiɲɛ kumaw fɔ olu ɲɛna ni ATT bɔra fanga na fanga kura min nana ko min kɛra ATT kile o t'a kalama an balimaw ninnu ni si kaso de ka kan ninnu ni fɛn ka kan min tɛ si kaso ye n'ala sɔnna kibaruya min mana bɔ a la kɔfɛ an b'a lase aw ma inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Anw fɛ Almadina la an bɛ billetterie kɛ sisan a ka ca san 20 ye taa fan bɛɛ fɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa fan bɛɛ fɛ ou bien ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye an bɛ billet dilan i b'an wele par téléphone i b'i ka billet sɔrɔ i bɛna wari sara agence la. Anw fɛ Almadina na an ni compagnie bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula anw agréé don IATA la depuis san 20 an bɛ billet dilan jamana bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Istanbul, Montréal, Nouakchott, Abidjan o n'a ɲɔgɔnna caman. Halisa an fɛ Almadina la billet tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ western kɛ a kana jɔrɔ tuguni western ko la ko billet jour férié walima banque fermena ay n'anw fɛ an b'a ka bila la toujours western ko la a b'a fɛ ka wari ci walima a b'a fɛ ka wari ta a kana jɔrɔ ay n'anw fɛ hiji ko fana comme a b'a dɔn cogo min o y'an ka baara kɔrɔ ye donc toujours an labɛnnen de hiji ko la ani umura ko san kalo 12 an ka hiji baaraw tɛ jɔ an ka umura baaraw a kana jɔrɔ hiji ko la tuguni a y'a bila Almadina kan inshallah a bɛna an sɔrɔ yan an labɛnnen k'an ma kɔnɔ inshallah. Anw fɛ Almadina la an ka client bɛ se ka paiement kɛ ni carte de crédit ye an b'u dɛmɛ fɛnɛ fidéliser compagnie aérienne na en même temps an b'u dɛmɛ fɛnɛ ka checking kɛ a la yen a ye wuli dɔrɔn ka se Almadina la yan an bɛ aw mago ɲɛnabɔ. An balimaw gouvernement kura sigilen kɔfɛ maliyɛnw yɛrɛ ko cogo di nin gouvernement ko in na ani gouvernement falen a bɛ ɲini ka kɛ san o san girinbɔ ye gouvernement kura de bɛ taa ka segin la jamana da la diɲɛ don o don Gabriel Chenu ale yalala an ka kunkɔfɛlaw an ka feerekɛlaw an ka wotorotigiw maldenw ka t'u ɲininka u ka hakilina la u ka miirina ye fɛn min ye sariya minnu bɔra kɔnɔ a ye to an ka maaw lamɛn. Ni bɛ se ka mun fɔ an ye nin gouvernement falen kɔnɔna na i bɛ k'a ka san 5 kɔnɔna na. Ne tɔgɔ de do Mayiga ne kɔni t'a dɔn ne bɛna min fɔ a kɔni gɛlɛyara a gɛlɛyara dɛ a san 5 kɔni a gɛlɛyara yɛrɛ de ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ. E ɲɛ bɛ 2018 kalata la cogo jumɛn na yala e yɛrɛ bolo président i bɛ k'a bɛna kan bɔ waatare a ko bɛ cogo jumɛn na n'a bɛna kan bɔ ou bien n'a tɛna kan bɔ e yɛrɛ pɛrɛlen don a ko la cogo jumɛn na. A kɔni ne ma dala n'a bɛ sɔn k'i kan bɔ dɛ parce que nin ko bɛ cogo min na nin ye a gɛlɛyara man di mɔgɔ si ye i m'a ye ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ. N'a fɔra sisan k'e ka ladilikan d'a ma o bɛ na kɛ mun ye. Ne bɛ ala deli dɔrɔn ala ka ɲɛmɔgɔ ɲuman sigi an kunna ɲɛmɔgɔ ɲuman hakilima ala k'o sigi an kunna ne ka ala deli y'o de min ka ɲi jamanaden bɛɛ ma ne ka ala deli y'o de. Ne tɔgɔ Gawusu Kulubali. Hakilina jumɛn bɛ la an ka nin gouvernement duurunan nin kun kan n'an b'a dɔn k'a fɔ san 5 kɔnɔna na nin y'an ka premier ministre duurunan ye. Hakilina min bɛ ne Gawusu Kulubali kɔni na o kɔni tɛ dɔwɛrɛ jamana yɛrɛ bɛ taabolo min kan a taabolo yɛrɛ de ye cɛman ye quoi
mare wal kan tse anga jamana ta fanga se kan anya ro so kan de ma kwa o kona ore ka ne re kuseba nyanu ta wal mo ko ka duwere kan se ka duwere mara kwa anga jamana tse ka anya kan to ni buluka mare muna jamana shiti ta anya ka to wal kan wore ka kwa tse ke na so rawa jamana wore don aba kwanyana bamana ngade bise anga malinta ni ya jamana gorma fale fale malaka ke jere la puta me wal kan wore ro hakilla jigida alpha santanke amadou toumane ale santanke mais olu shika premier ministre mas mogaduru soro ministre do ye ibe ka mi era mi be fangana ay premier ministre ami ke alpha bula ay san woro de ke premier ministre ala an nana ye ale era be ko kuna bibina aka premier ministre sanduru kono na otaro era soro mogaduru la est-ce que odlo me kanko la wa ne ba ko chukura odlo me kanko la ale ibe ga alpha take ema boka sanduru kala tare sanworo ayo ke abo ya soro alfa fana tabulu alfa kumulo ngama ibi ka sigara tabulu shida ibi ka buluri a desenadi niko kanga chefa a desenadi wa desen yeda ko dante fuire ambe tabulu mi nga were re do ka ani tabulu yeda siga jamana intanya wa ango chefore enya be kalata na tala chuko jumena 2010 na tani yakane re soga ibi ka re hayati kalta fana abi borto di ka joro labla we ne ga hagla ko ne o de na ambla gele wara kono abam bla gele o na gele do ko sani fagaliyo tardi gele mam sani fagalia sanduru ko gornama premier ministre duru ke o bi la gale shugori o ba jira go bara de ti wo bara tsiga te faga soro mo go bi yere kalama jamana de famare ta yere kalama ko we ne ga hagla ko ne na sagudu ranga saga nyer go kadi manguta namuta kan dun tabulenga antitanyere abeni kile kusebe gawsu fulu manana est-ce que hakna jima bela ka banini gouvernement fali namba don afon ya sanduruna e ambe premier ministre duruna fana amana musika femi fo ko ni ka fako munu me fana wu seko beke hali ka solution musika sur problème là o musika femi fo parce que ni ya gouvernement fali fo chien duru jusqu'à présent vraiment il va y avoir aller vraiment wasa hali président vraiment wasa c'est pourquoi dona na utara ça veut dire qu'il vraiment wasa donc ni malien de ba Allah tike ni malien de buka soru décider malien de kanga Allah je mo jumene bisu ka faire que anga mo ko bola anga ta voter là pour que président ma sigi mi sera en bonne wonna enya be kalata na tala choko jumena no be kanga ka 2018 kono ça aussi franchement mega fodé parce que doko ko élection parce que doko élection ça mais on connaît sigilendo ka élection kono en sigilendo ka élection kono ni ya nyina amba foka fo abike fene et puis il y aura un changement parce que ni régime min koni ou danger donc mali on kanga ou black refa ka mo wora choisi ne ka yechi bula ko ni jamo ani bi se ka mo fanya ni gouvernement pro ministre na premier ne min fo ya fa mala to bana ne to ba Musa Traoré ne min famu mo bala ko chokora ba fa ka deuxième mandat nyin e na gouvernement sigi e ga parti mo ko ma cha gouvernement mina wa almune na bala ka place ka jandoni aga mo ko ba mi e pa ma mi do mi babari do no obi fo place tan woro la dina donc gouvernement sigi e ga mo ko ma cha mi wono e ga mo ko mun era ba ko no fana ulu fana era fana u jora ka dogo dori o ko ni gouvernement sigi do ni RPM ni ibe ka frala ka bonyona on a ka premier ministre na ka sebe aba fa mi ma DPG aga lettre est-ce que RPM député bina sera son ko voter wa nous va voter donc normalement président kan assemblée ci on a assemblée ci mu de bina ke donc ne ko ni ka demsena clé mi ni na don che jama yima bala ka yera ni aba fa ka tade parce que ni ata à part Chena Koulibaly la fin to mu premier deuxième troisième quatrième a bedi ya fa ma parti politique nyamo yi ou bien amna ta élection en 2018 indépendant na o de ne ka kuna foni o de ne ka jatimene mais ni ko ne ni nga aba fa la wala semaine 2018 la jina bilani gouvernement fali bon ne re koni akina min benen na ne mi ngoni famu bon gouvernement ngoni président ngoni akara ko mi chef de grene na ga grena dew aga fanga ko na la pour que be se ga bénéficier aya faso re na folo la
no kɔni gouvernement fɔlen de ko ye ni teri ye bon se ka nga fanga kɛ ka taa ka sɔrɔ ayiwa a fana ma dɔ sɔrɔ a ma jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ o la jamana mara yɛrɛ bɛ na bɛ ɲɛ jumɛn k'aw yɛrɛ nin cogo la tan kɔni ne yɛrɛ kɔni ne ɲɛ t'a kɔni na nin ko la parce que sɛgɛn bɛ jamana kɔnɔ wari tɛ mɔgɔw bolo n'a fɔra jamana ministres de bi falen kuma bɛɛ gouvernement kuraw jumɛn kura bɔ a dun fɛn fɛn mana bɔ fanga la fana ayiwa ministre kɔrɔ sara o bi di u ma fo ka taa se u ka don labanw ma donc o kɔni tɛ ɲɛta kɔni ko fɔ ne bolo. ɲɛ bɛ kalata nata la cogo jumɛn na 2018 kɔnɔ aya maliyɛnw yɛrɛ de b'a lajɛ sisan u yɛrɛ k'u hakili sigi k'u ɲama jɔ erreur min y'an sɔrɔ nin na o kana an sɔrɔ tuguni. an balimaw ni dun ye jamanadenw ka faamuya n'u ka hakilina ye ni gouvernement kura in ka kɛɲɛ ni a sigiliko ye. maa bɛ fɛn min kɔlɔsi o de ye k'a fɔ maaw nisɔndiyalen tɛ a ko kɔnɔna la a yirala bi k'a fɔ ko ka maa wɛrɛ ɲini maa kura wɛrɛ ɲini nka jɔn de ye président ɲuman ye an ma se ka o tɔgɔ sɔrɔ fɔlɔ hali bi jɔn de bɛna yɛlɛma kɛ an ma se ka o tɔgɔ sɔrɔ hali bi maaw kɔni kɔnɔna gannen don k'a fɔ ko ka yɛlɛma kɛ nka jɔn de kan ka na jɔn de ye ladiri ye jɔn de bɛna kow kɛ cogoya wɛrɛ la min tɛ nin ye a hami bɛ bɛɛ kan barodaw la min bɛ tali kɛ kungolo falen na jamanadenw ɲɛna kuma dɔw la k'o ye solution ye Amadou Toumani gɛnna ko l'homme de la sollicitation c'est IBK dugaw ni fatiyaw taara fan bɛɛ fɛ gɛlɛya wulilen dɔ bi a yira k'a fɔ ko ka na ni maa wɛrɛ ye a mɛn o mɛn maaw bɛna sigi ka hakili jagabɔ kɛ ka baara kɛ n'u hakili ye ten sa yasa jamana bɛ se ka nina kili i n'a fɔ an jigi b'a ka cogo min kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen kɛnyɛrɛye tɔgɔ la n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba kalo saba u bɛ sɛbɛn dɔ bɔ an ka jamana kunkanko kibaruyaw kan n'o ye rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation au Mali. Antonio Guterres ale min bɛ ONU secrétaire général la a ye a ka hami jira a sɛbɛn kɔnɔ k'a fɔ jɔrɔ bɛ yɔrɔ min na bi min ye Segu ni Mopti o kana na bayɛlɛma ka kɛ terrorisiw olu ka bulonba ye n'o ye ka kɛ u ka faba ye. Nations Unies secrétaire général Antonio Guterres a y'a ka rapport kalo saba u bɛ sɛbɛn min dilan ko min bɛ senna Mali kɔnɔ u ye a sɛbɛn labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ waleyali bɛ dakun min na min bɛ Mali fanga ni banbancijɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ani lakana bɛ kisa min na Mali kɔnɔ u ka sɛbɛn bolilaw kan u ye a yira k'a fɔ min ye bɛnkan sɛbɛn waleyali jaabi ni ɲɛta min sɔrɔla o ko kɔnɔna la a yira k'a fɔ fɔ ka se nin waati la ko dafalen tɛ fɔlɔ hali bi a ɲinina malidenw fɛ u ka cɛsiri sigi sen ka yasa bɛnkan sɛbɛn waleyali bɛ se ka teliya cogo min lakanako kibaruyaw la u ka rapport ye a jira k'a fɔ u haminen don u jɔrɔlen don bi fitinɛ min bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la terrorisme ko la o kuma Segu ani Mopti région kɔnɔ hami don bi siga yɛrɛ bɛ yen ni région fila kana bayɛlɛma ka kɛ terrorisiw olu biriyɔrɔ ye an balimaw bibi na Segu office du Niger kɔnɔ Jabali mara kɔnɔna la jɔrɔ ani hami bɛ bi an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ maa minnu bɛ kɔfɔ ko jadikɛlaw u kɛmɛ ka yen sɛbɛkɔrɔ labɔ u bɛ ka ɲini ka don maaw n'u hakili cɛ u bɛ ka ɲini gɛlɛya min bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ko u bɛ taa kiri la u yɛrɛ kɛmɛ ka jɔ kiri nɔ na yɔrɔ dɔw la yasa ka maaw nɛgɛn ka kow kɛ ni tilennenya ye maaw yɛrɛ bɛ ka jateminɛ ni tiɲɛnikɛla ninnu fɛ sigi da ka di olu la hali n'an ka jamana faamaw ye ka da mun kan an ka jamana jugew ni procureurs ye tɔɲɔ min da sigida maaw kan wari minɛni ka maa ka bɔnɛya ka hakɛ la u bɛ ka profiter o de fɛ ka don maaw n'u hakili cɛ an balimaw
sigida maaw kan k'u cogo dɔn sabu fɛn ɲinina bena ni I nin dungɔ de ye. N'i ko I bɛ jɛgɛ minɛ, jɛgɛ balo min ka di jɛgɛ ye, I b'o de don do ale la ka fila kan. A b'o minɛ I bɛ sɔrɔ k'a ta tɛgɛ ma. U bɛ nin baara min na, lajali min na, tile filanin ko don. N'u dili donna ye don o don, maaw b'u bolo da u kun ka kule ko an y'an yɛrɛ fa. Maaw k'u cogo dɔn dɛ. Nɛgɛ ni gansan de don, nka hɛrɛ ta kɔfɛ, maaw kan k'o jateminɛ k'u cogo dɔn. Nka min ye an ka jamana faamaw kan ka fɛɛrɛ sigi sen kan, ka cɛsiri boloda, ka wulikajɔw ka olu kɛ, yaasa maa minnu nan bɛ k'u bɛna an dɛmɛ. N'an m'an cogo dɔn, u bɛ ka jamana in kɛ cogo min, an bɛ n'an yɛrɛ sɔrɔ ko kunna min ka jugu nin bɛɛ ye, Ala k'an kisi a ma. Fɛn min kun dan bɛ kogo la ka jamana in lajɛ, an ka dugawu kɛ Ala kana don du kɔnɔ. N'o tɛ o tɛ ɲuman ye jamana ma. Nka a b'i n'a fɔ anw yɛrɛ bɛ sunɔgɔ la, an ɲɛ tɛ ko la. Senegali sɔrɔsiw nali ko kuma bɛ ka fɔ, ko jamana santiri ko Segu ni Mopti mara. Kabi salo kuma in daminɛna waati min, an y'a jira k'a fɔ hɛrɛ tɛ. U bɛ na yɔrɔ o yɔrɔ gɛlɛya bi juguya di. Sɔrɔsi dunanw bɛ na e ka jamana fan o fan kana sigi ye, gɛlɛya bi juguya di. E sago tɛna kɛ foyi la bilen. Hali bi anw bɛ ɲɔgɔn boso na Bamakɔ yan ko 2018. Hali bi anw bɛ ɲɔgɔn boso na Bamakɔ yan ko dɔ bɛ fanga na dɔ tɛ fanga na. Karisa ka di n ye, karisa man di n ye. 2018 yɛrɛ bɛna e sɔrɔ balo la, e t'o dɔn. A bɛna sɔrɔ e bɛ kɛnɛya la, e t'o dɔn. A bɛna sɔrɔ jamana yɛrɛ bi cogo di, e tɛ ni si kalama. Mɔgɔ min yɛrɛ bɛ ka kɔniya k'o kɛlɛ ko 2018 n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye. A bɛna kɛ candidat ye, a tɛna kɛ candidat ye, a ma fɔ maa si ye. Kabi san jumɛn 2015 jamana wuli bɛ ka jɔ ten depuis 2015 ko 2018. Jamana yɛrɛ gɛlɛyaw bɛ yen, jamana yɛrɛ prioritéw bɛ yen, pankɛn bɛ nin bɛɛ kun ko 2018. Depuis 2015 vote ko kuma mankan de bɛ sen na, jamana bɛ nin situation na. An balimaw kunnafoni lase sɛbɛn n'o ye l'indépendant ye, u ye a jira k'a fɔ lakana ko bɛ kisa min na, san min fosira parina ye jate dɔ bɔ. Maa min sara 2017 in kɔnɔ n'o ye san min fosira sisan, maa 700 Mali lakanabaliya gɛlɛya sababu la. Maa 700 sɔrɔsi 245 de bɔ la n'o ye Mali sɔrɔsiw ye 2017 kɔnɔ. Maa 2000 ani maa 100 ani maa 8 olu de fara ka daminɛ 2013 la ka na bila 2017 la. Ni rapport in a lasera parina fɛ n'o ye Parti de la Renaissance Nationale. San 2017 o dafara. A yira k'a fɔ jigilatigɛ ni saya barika bonyana la kojugu. Saya yɛrɛ barika bonyana parina ka jate la kabi président Ibrahim Boubacar Keïta bɛ fanga na. Parina ka ɲɛfɔli la, maa 716 olu de fara Mali kɔnɔ ka daminɛ janvier kalo la ka na bila décembre kalo la n'o ye 2017 san kɔnɔna la. Ka daminɛ 2013 la ka na bila 2017 la. Maa min fara Mali kɔnɔ maa 2000 ani maa 100 ani maa 8 bonyango ka sababuya kɛ mugu ni kisɛ ani fitinɛ o sababu ye parina maaw olu ka jate la. An balimaw, min ye Faransi armée u nana k'u bɛna anw dɛmɛ, jamana bɛ basigi cogo min, Mali fanga bɛ se ka a ka jamana dugukolo fata naani bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogo min. U ko u nana kɔ na biribiri yaasa gɛlɛya kana tɛmɛ kɔ na kan, tiɲɛnikɛlaw ka taa Mali seleke wɛrɛw ka taa o minɛ. U k'u y'u nakun ye. Mali armée ko fanga t'u la se t'u ye, u nakun ye ka armée dɛmɛ u bɛ se ka fanga sɔrɔ. Jate de filɛ nin ye Faransi armée nali kɔfɛ. Ka sɔrɔ Faransi armée mana min ma sa, ka sɔrɔ MINUSMA mana maa hakɛ min ma sa, ayi, o maa hakɛ sigiyɔrɔma caman olu de bɔnɛna u ni na, hali n'anw ka politikimaw da tɛ se o kuma ma. Maa 2000 ani maa 108 Faransi nali kɔfɛ,
Mami Fara 2013 2018 2017 an balimaw hali bi anw sigin bɛ k'a fɔ ko ninnu ye anw dɛmɛbagaw ye an ka sɔrɔsiw bɛ ka faga don o don terroriste ninnu yɛrɛ ye jɔnni ye la question ne porte jamais sur ça an ka politikimɔgɔw tɛ kuma kan an ka médiaw tɛ kuma kan gouvernement tɛ kuma kan mɔgɔw kɔni bɛ kunfɛ taga la ko terroriste ninnu bɛ min jɔnnu don jɔn de b'u k'u dɛmɛ se min b'u ye se ninnu bɛ ka bɔ min kuma tiɲɛ bɛ yen de mais tout ça ayi maa si da tɛ se o ma kuma bɛ yen ko ni maa hakɛ de fagara ni mɔgɔ hakɛ de jogina terrorisme a kan ka kɛlɛ an kan ka marifa ɲini an kan ka nin kɛ tan an kan ka dɛmɛbagaw ɲini mais jɔnnu de bɛ yen jɔnnu de don u tɛ dugu jukɔrɔ u tɛ sanfɛ u bɛ min jɔnnu de u ni jɔnnu de ka baara don minɛn minnu b'u bolo minɛn ninnu bɛ ka bɔ min kɛlɛ ye se de ye kɛlɛ ye renseignement de ye kɛlɛ ye technologie de ye kɛlɛ ye stratégie de ye kɛlɛ ye équipement de ye ani matériel a bɛ ka bɔ min u bɛ ka balo sɔrɔ cogo di ka sigi ye kuma tɛ boli ni si kan kuma bɛ sigi ONU na i tɛ nin kuma mɛn a la kuma bɛ sigi an yɛrɛ ka président ani Faransi président ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ nin kuma mɛn a la kumaw bɛ sigi médiaw kan Mali médiaw diɲɛ médiaw i tɛ nin kuma mɛn a la ni ma hakɛ fara attaque terroriste Mali kɛra tan sanctuaire djihadiste ni ma hakɛ de nana tan donna tan bɔra tan armée mago bɛ nin na mais jɔnnu armée ni jɔn de bɛ ɲɔgɔn na an ka maaw bɛ ka sa ko la u yɛrɛ tɛ ko min ma ɲɛfɔ maliyɛnw yɛrɛ t'a dɔn ko in ye ko sugu min ye ɲɔn tɛ mɔgɔ minnu bɛ ko kalama diɲɛ taabolo la olu b'a dɔn k'a fɔ nin terrorisme ko in biɲɛkala ɲininaw sen dan bɛ biɲɛkala kan an ka faama tɛ se k'a bɔ a da an ka politikimɔgɔ tɛ se ka o yɔrɔ bɔ a da a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ fagala don bɛ du kɔnɔ don o don a bɛ duden kelen ta k'o dun o ɲimi dudenw bɛ girin na nka dutigi o b'a dɔn maa min don dutigi kɔrɔkɛ n'a dɔgɔninw olu b'a dɔn tigitigi jɔn de bɛ ka maaw dun dudenw bɛ kunfɛ taga ni girin ni boli la komi maa min bɛ ka fali kɛ dutigi ni dudenw dutigi kɔrɔkɛ n'a dɔgɔninw olu tɛ se k'o tigi tɔgɔ fɔ olu bɛ dudenw ɲɛsin fan wɛrɛ ma ayiwa ayi an k'an cɛsiri an ka dugawu kɛ an ka kɛ tan karisa lakaw asikan bɛ o min na o tɛ koyi o y'anw dɛmɛbaa yɛrɛ de ye o tɛ ka sɔrɔ suba de y'ale ye dutigi tɛ se k'o tɔgɔ fɔ dutigi dɔgɔninw tɛ se k'o tɔgɔ fɔ terrorisme ko gɛlɛya bɛɛ filɛ nin ye anw ka fanga ani an ka politikimaaw Faransi bɛ ka baara min kɛ an ka jamana na an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa cogo min ka taa fɔ ka avion wuli ka sɔrɔsi 11 minnu minɛ bɛ kaso la k'u faga ka tila ka jɔ ko non k'olu tun yɛlɛmana ka kɛ djihadiste de an balimaw nin bɛɛ kɔ n'an ka faamaw ɲinigara olu ko non ko Faransi ko an dɛmɛbaga don ni fanga jamana politikimɔgɔ tɔw ɲinigara ayi ko Faransi tɛ ko an ka ɲini fan wɛrɛ fɛ Faransi bɛ paix kɔnɔna na bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ problème tɛ Mali la bi ni Faransi tɛ an balimaw an b'a ɲini u ka bɔ yan parce que n'a y'u gɛn u bɛ taa nka u bɛ gɛlɛya wɛrɛ dilan min ka jugu nin bɛɛ ye ka firi jamana kan nka n'i y'a ye u bɛ ka nin bɛɛ ɲɛ sɔrɔ anw yɛrɛ sigira k'an ka jamana lagosi ka jamana labila u ye anw yɛrɛ dama bi ɲɔgɔn boso na ko fanga ni politikima min bɛ se k'a f'i ye ko a ye n yɛlɛ fanga na ko n bɛ nin situation ɲɛnabɔ n'a yɛlɛla san 1 a ka fanga laban bɛ d'aw ma ça fait que hali bi gɛlɛya min b'an da la mɔgɔw tɛ k'u ɲɛ dayɛlɛ k'a filɛ mun de bɛ yen
ni min bɛ se ka layidu di komi ni yɛlɛla n b'a ɲɛnabɔ layidu di mɔgɔw ka vota ye an bɛ san 1 di ɲɔgɔn ma an balimaw o kama min ye sinikɛnɛ araba jɛkulu sigira sen kan n'o bɛ wele ko mouvement on a tout compris waati sera o ko bɛ bɔ anw yɛrɛ ye o kuma lasela ye ka bɔ ka ɲɛsin Faransi ka lasigidenso ma fɛn min kun dan bɛ kogo la k'an ka jamana filɛ an bɛ dugawu kɛ Ala kana dun jamana kɔnɔ o kama ni ba y'a bila cogo min a bɛ mɔ ten de anw yɛrɛ dama de ye an yɛrɛ kɛ jamana miiri tɛ an na fɛn min miiri banna o ye ko vote a bɛ tiɲɛnikɛla dɔ bɔ yen a bɛ tiɲɛnikɛla wɛrɛ wele ka na mais jamana yɛrɛ ɲinɛnkɛn b'o kɔ jamana juguw bɛ lafiya kɔnɔ bi anw de bɛ tɔɔrɔ la hali maa minnu bɛ maafa la kɔrɔn fɛ u dalen filɛ Bamakɔ hôtel la anw tɛ hɛrɛ kɔnɔ anw tɛ lafiya la jamana jɛna ni n'importe quoi ye ko ka basigi sabati ko kana ni kelenya ye ko kɛlɛ man ɲi hali bi o bɛɛ kɛra lafiya min kama an tɛ k'o lafiya sɔrɔ hali bi rapport kirikaraw bɛ taa dilan an ka jamana kan ONGw ani ONU ka bolofaraw la k'o yɛrɛ kɛ nin tɔɔrɔ nata bɛɛ Mali yiran bɛ diɲɛ na bi k'a fɔ ko jamana in taabolo ka ɲi sisan ko Faransi nana jamana basigi k'an bɛ sira ɲuman kan Maliyɛnw yɛrɛ ko cogo di an y'an da di an yɛrɛ dama bɛ kalo kan fɔ la i bɛ maaw ɲininka ko problème jumɛn yɛrɛ de bɛ nord la min bɛ se ka fɛn fiyɛ la a man ca problème jumɛn bɛ Mopti min bɛ se ka fɛn fiyɛ la yɛrɛ a man ca n'i ye mɔgɔw intéressé la ye ni radio ko ni mɔgɔ hakɛ sara baro bɛ daminɛ minnu yɛrɛ furadama u tɛ kibaruya yɛrɛ kalama ko in na baroda la olu de k'u bɛ miiri su di la k'u yɛrɛ k'a dɔnbaga ye an balimaw a gɛlɛyara dɛ o kama Maliyɛnw wulila bibi na jama mobiliselen bɛ an ka politikimaw kɔni y'a yira na k'olu tɛ se ka ye kɛnɛ kan nka k'u ka dɛmɛ bɛ ko in na u tɛ se ka ye kun min na Faransi ambassade da la fanga ka maa tɛ se ka ye ala tɛ se ka ta u ɲɛ kan ko nin ka d'u ye politikima minnu bɛ yen n'olu tɛ fanga na ni ŋaniya b'u la ka yɛlɛ u tɛ se ka ye nin kɛnɛ kan ka se Faransi ambassade da la ko a ye layidu min ta anw ye anw ka sɔrɔsiw de bɛ ka sa don o don aw ka sɔrɔsiw bɛ yen kelen-kelenni minnu ni o jɔngina tan wali fitinin kɛr'u la mais anw ka maaw de bɛ ka sa anw ka jamana sɔrɔsiw a bɛ faamu cogo di aw k'aw nana anw dɛmɛ anw ka dugukolo yɔrɔ dɔ bɛ yen anw tɛ se ka se yen ka t'o fɔ Faransi ambassade da la anw ka partiw ko u tɛ se ka ye a baara la minnu bɛ fanga na ani minnu tɛ fanga na yen yɔrɔ kɔni ayi vraiment a ka baara ka ɲi dɛ vraiment c'est bon mais aw yɛrɛ bɛ situation kalama an b'a kalama o an b'a kalama an ma jigin o la u tɛ se ka taa an balimaw depuis ye e b'a dɔn k'a fɔ problème yɛrɛ bi yɔrɔ min na depuis ye hakilima bɛɛ b'a dɔn o yɔrɔ la depuis ye problème bi yɔrɔ min na mais ko o de tɔgɔ kana fɔ Faransi yɛrɛ ka ambassadeur min tun bɛ yen kɛlɛ daminɛ Christian Rouye o ko a yɛrɛ ka jamana bɛ ka baara min kɛ Kidal MNLA ko in na k'a tɛ bɛn u y'o wuli ka bɔ yen anw yɛrɛ ka jamana politikima kelen tɛ yen n'a bɔra Umar Mariko la min bɛ se ka jɛ sɔrɔ k'a bɛ nin kuma bɔ a da an balimaw n'i ye nin kuma fɔ u b'a fɔ ko ayi ko tu es anti-français. Je crois que même si tu es anti-français, tu n'es pas anti-malien. C'est mieux. Mais être francophile et devenir un anti-malien et jamana indéni. Ɲininkali bɛ dɛ. An balimaw min ye sinikɛnɛ araba sɔgɔma 9h wagati jamana denw ko u bɛ bɔ mouvement on a tout compris ka wele ka taa jaabi marche bɛ ka daminɛ Faransi ka daminɛ
meriba da la ni dɔw b'a wele ko Samori ka kɛlɛkɛdenw yɔrɔ ka bɔ yen ka na Faransi ambassade da la bonya kɔnɔ lakana kɔnɔ jamana cɛfini tabaw bɛ ye kɛnɛ kan ka taamakɛlaw lakana bonya ni karama kɔnɔna la min tɛ bɛn an ma ka taa kangari da Faransi ye an t'a ɲini u ka bɔ yan mais an tɛ se k'a faamuya bilen ka fɔ an ka sɔrɔsiw de bɛ ka faga don o don aw sigilen ɲɛna aw nana yan sɔrɔsi ba 4 ani kɔ a n'a minɛw ka na sigi ten gɛlɛya tun bɛ kɔn na ka bɔ o la ka na Mopti kɔni tɛ bilen Segu kɔni tɛ bilen Kulikɔrɔ mara kɔni tɛ bilen Kayi mara kɔni tɛ bilen gɛlɛya bɛ ka juru ka jigin an ka jamana kan o kuma aw na kun ye mun ye bilen aw ko aw laɲini ye Mali sɔrɔsiw ka Mali ka fanga segi jamana fan bɛɛ san 5 o kɔfɛ hali bi an ka armée tɛ yɔrɔ dɔw ko fɔ bɛ an ka armée tɛ se ka se jamana wɛrɛ sɔrɔsiw hali Sénégal sɔrɔsiw de bɛ taa ye Tchad armée de bɛ taga ye anw yɛrɛ ka armée tɛ se ka se an yɛrɛ ka territoire yɔrɔ dɔ kan an ko o tɛ se ka faamuya baara in daminɛ ni sisan cɛ bi na nanzaraw ka ambassade fɛn fɛn Bamakɔ u bɛɛ panikelen don parce que mankutu bɛna bɔ min b'u ka kow gundo da kɛnɛ kan tamasiyɛn min bɛna yira k'a fɔ jamanadenw u ɲɛ yɛlɛla u ɲɛ bɛ ko la u y'u ta fan dɔn an balimaw o bɔli araba nata sɔgɔma sinikɛnɛ jama welelen don cɛw ani musow denmisɛn ani maabakɔrɔ ka bɔ ka nin taama kɛ diɲɛ ka ye k'a fɔ bi na maliyɛnw sɛbɛ ye u ka jamana kibaruya ye maliyɛnw sɛbɛ ye maa o maa bɛna k'i bɛna an dɛmɛ i bisimila an b'i waleɲuman dɔn nka ni dɛmɛ bɔra dɛmɛ na ka kɛ n baw fɛ n baw juguw fɛ n ye zon ye n ye polisi ye an ɲɛ b'i la wa an b'i jɔyɔrɔ ko f'i ye n'ala sɔnna ma nin taama in a tɛna fɔ maa kɔ maliyɛn dɔw bɛ yen minnu ni olu bɔra jamana wɛrɛw la k'a fɔ k'u bɛna taama an fɛ Mali kɔnɔ dɔw ko nin bɛna kɛ olu siɲɛ fɔlɔ ye ka taama ka sababuya kɛ taama fɛn o fɛn bɛ yen n'o kɛra jamana in kɔnɔ a tila bɛɛ ye maako taama ye a tila bɛɛ ye politiki ko laɲini taama ye ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye olu ka taama sɛbɛn ye min ye jamana ko ye wariko t'a la jɔyɔrɔ ko ɲini tɛ foyi tɛ an balimaw o kama an ye wele bila fana an bɛ fɛ mobilisation in barika ka bonya cogo min maa dɔw bɛ yen minnu yɔrɔ ka jan Bamakɔ la ka sotaramaw ɲini ka se ka taa jama ɲini ka na n'a ye an yɛrɛ ye cotisation kɛ nka u tɛ labɔli kɛ minnu bɛ se ka sotarama hakɛ min ta ka fara kan ka d'an ma ani sonorisation minɛw an bolo dayɛlɛlen don bɛɛ ye message min bɛna di mercredi diɲɛ bɛɛ ka mɛn barika ni fanga ka don a la fɔ jama ka bɔ a ka ye k'a fɔ maliyɛnw kantigɛ da ye maa o maa nan bɛ an ka jamana kɔnɔ k'i b'an dɛmɛ an dɛmɛni y'i ma wajibi ye n'i t'an dɛmɛ fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini ɲɔn tɛ an tɛn'i to i ka lafiya n'ala sɔnna ni kibaruya wɛrɛ fɛn o fɛn bɔra ko kɔnɔ waati nataw la u bi lase aw ma inshallah kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye anw ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn
bela mali de tomona hijira ka mali ko nyuma don. Ni bedina nyini ni bedina deme ba nyuma nde nyini. Mali ba segere. Ni bedina nyini ni bedina kanu ba nyuma nde nyini. Mali ba segere. Ni bedina nyini ni bedina kele chefari nde nyini. Mali ba segere. Ni bedina nyini ni bedina dugu koroba de nyini. Mali ba segere. Adina danna kele de mamali mori donye kele kela nyuma. Anga mali kalan jamana ye, anga mali islame jamana ye. Barafina bela
tomona hijira ka mali kunyumando anga mali ye kalan jamana ye aunga mali nye islame jamana ye farafina bela mali de tomona hijira ka mali kunyumando anga mali ye kalan jamana ye aunga mali nye islame jamana ye farafina bela mali de tomona hijira ka mali ambalma minye smilu bubay maiga aye ajraka fo fera bela jelebina sigi singa yasa lakana bseka sigi chomi prezaibeka ka lanyini kono lakana bseka sigi mopti ni segu marakono chomi ube ulika jowla fana kele mimbanga jamana dalani daw tambe dugo dine brifni jugoro ka fitne wuli jamana kono o kele jamana yɛrɛ diinɛ lasela hakikaw a ma sanumaw olu bɛ se ka wuli cogo min ka diinɛ hakika ɲɛfɔ jamanadenw ye ka dɔn k'a fɔ diinɛ tɛ jolibɔn ani fitinɛ ye o baara fana bɛna sigi singa jamanatigi kalataw olu bɛna kɛ mali kɔnɔ minnu bɛ dugudugumakan na ko a tɛna se ka kɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna sigi singa a bɛ se ka kɛ cogo min jamana ɲɛma a hakilina ye kalata bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔ cogo min ani jɛlenya kɔnɔ a ye o ci kalifa gouvernement na o baara ni wuli ka jɔ bi sen na u ni fanga dɛmɛjɛkuluw ni opposition bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnyaw bɛna dayɛlɛ yaasa kalataw bɛ se ka kɛ jɛlenya ani basigi kɔnɔ cogo min 2018 agence France Presse ka ɲɛfɔli la an balimaw min bɛ tali kɛ anw ka jamana bɛɛ dakun min kan o ye terrorisme kɛlɛli de ye jamana fɛn fɛn kɔnɔ ni terrorisme kɛlɛ bɛ yen i bɛ kɔlɔsili kɛ k'a fɔ politikimaw n'o bɛ wele ko classe politique fanga ni fanga sinaw komi bɛɛ jɛ ye jamana de ye u bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin jugu ma ka fɛɛrɛ kɛ ka jamana renforcer ka cohésion ni unité fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin jamana dɛmɛni ma action minnu bɛ poser gouvernement fɛ ka appuyer ka jamanadenw société civile bɛɛ ka o action appuyer pour que ka jugu ɲɛ sira an ɲɛ ka jugu ɲɛ maloya an ma ka diɲɛ bila ka an bonya an balimaw Faransi jamana kɔnɔ misali la hali ni attaque kɛra ka mɔgɔ 3 faga hali mɔgɔ 1 o don bɛɛ i bɛ politikimaw ani président kɔrɔw bɛɛ nalen fara fanga kan ka jɛ ka déclaration baw kɛ hali diɲɛ jamana wɛrɛw u bɛ marchew boloda i n'a fɔ Charlie Hebdo journaliste provocateur minnu fagara diɲɛ jamanatigi tila bɛɛ taara Faransi ka fara Faransi président kɔrɔ ni kura fanga partiw ani minnu bɛ opposition na ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka population bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ k'u bɛɛ kumakan ye kelen de o misali tamasiyɛn dira anw yɛrɛ ka barow la Bamakɔ yan an bɛ misali ta o kan ko ni fɛn kɛra Faransi ko bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan o kuma banda nka an yɛrɛ ka jamana bi cogo di an yɛrɛ kɛwale bi cogo di an ka jamana kɔnɔ attaque mana kɛ i b'a sɔrɔ dɔw wulen bɛ k'u jɔ olu ɲɛ bɛ u bi yɛlɛ fanga na cogo di olu tan bɛ jɔ ko fanga nɔ don ka fɛn fɔ min bi jamanadenw dusu tiɲɛ u yɛrɛ ka jamana kɔrɔ n'i y'o kɛ i ye jɔnni dɛmɛ a ka baara la minnu kɛn bɛ ka marifa ta jamana kama i y'olu de dɛmɛ u ka baara la fitinɛ yani an ka ɲɛsin an yɛrɛ fagabaga ma e fagabaga ni ne fagabaga majorité opposition fagabaga sɔrɔsi fagabaga yani an ka ɲɛsin o ma an yɛrɛ dama bɛ ɲɛsin ɲɔgɔn ma de fɔlɔ hali bi an ka maaw bɛ ka fa o bɛɛ la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ konin dɔw kama an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na au lieu que classe politique ka fara fanga kan ka jamana sauver on travaille à faire échouer le gouvernement. Mon kama, parce que eux, ils veulent monter à Kuluba. Ube jamana de hakil do dibila, ni chogola.
parti kelen min bɛ yen k'o bɛ proposition kɛ hali n'a y'a sɔrɔ a kɛn bɛ k'a dabila bi k'a kɛ saya ganzelikɛla ye o ye parrainage ye processus daminɛ parrainage de tun bɛ sɛbɛnni kɛ ka proposition kɛ o kɔfɛ Musa Mara ale de bɛ proposition kɛ an ka hakilina ye nin ye o kɔfɛ a banna pas de proposition lagosi de bɛ yen kumaw bɛ yen u yɛrɛ b'a dɔn kuma minnu tɛ tiɲɛ kuma ye hali olu yɛrɛ tɛ se ka kɛ hali n'u ye san 10 kɛ fanga na ils peuvent pas jamana jugu de bi ka san sɔrɔ jamana kan jamana denw fagabagaw olu yɛrɛ bi lafiya la kɛlɛ min ma ɲɛsin olu ma an yɛrɛ dama ye o kɛlɛ de ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma intérêt ne nin yɔrɔ tun ye nin ye fanga in nana ne t'o sɔrɔ la bilen ne b'a fɛ ka yɛlɛ fanga na a banna jɛkulu minnu tugura ko ka président dɛmɛ ko majorité présidentielle walima majorité quoi on ne sait même plus min kan ka fɔ nka IBK yɛrɛ wele cogo dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan une majorité frileuse et dolosive ka ye o majorité hali fu fusaya bɛ ni o ye bi ni tɔgɔ tiɲɛ tɛ ani président affaiblili tɛ an ma nafa y'u la jamana yɛrɛ kɔnɔ parti 62 ko an bɛ président dɛmɛ jɔn bɛ se k'a fɔ bi ko dɛmɛbaga bɛ IBK la ko mɔgɔ b'a bolo a jigiya kɔrɔ o partiw bɛɛ sigin bɛ nin poste in ma di anw ma nin wari in ma di anw ma anw mago bɛ nin budget in na pour que a ka kɛ tan bɛɛ sigin bɛ ko an bɛ président kɔ a bɛ se yɔrɔnin dɔ la u bɛɛ bɛ giri k'olu bɔra président kɔ anw tun ɲɛna jamana bɛ taabolo ɲuman kan nka depuis fɛn na an y'a ye k'a fɔ o tɛ jamana in dɛ ni maa wɛrɛ mana dɛ a tɛ se ka ɲɛnabɔ ta o y'u ta kan ye sabu u y'a ye fiɲɛ yɛlɛmana Mali filɛ nin ye i n'a fɔ bɛɛ ɲɛ b'a situation na cogo min jamana jumɛn delila ka don da la anw ka nin ɲɔgɔnna sira kan jamana jumɛn delila ka bɔ nɔgɔ la anw ka nin sira kan ça n'existe pas an balimaw min ye président yɛrɛ ka tɔn ye n'o ye RPM ye président jigi tɛ se ka da u kan dɛ u ma se ka jɔ jamanatigi dɛmɛni na dɔw bɛ mankan na ministère ko la ni ministériya poste an ka nin section mɔgɔw olu tun kan ka nin sɔrɔ nin poste tun kan ka di an ka section mɔgɔw ma kabi karisa kɛra ministre ye a tɛ ka parti tɔndenw lajɛ a tɛ ka kɔfilɛ parti tɔndenw na samasamani ministrew yɛrɛ caman dɛsɛn bɛ ka baara kɛ bi o fana sababu la ko an ka parti de bɛ fanga na RPM kɔnɔ an balimaw an t'a fɔ ko parti ninnu kɔnɔmaw k'a bɛɛ ye maa jugu ye maa ɲumanw bɛ nin parti kelen-kelenna bɛɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ nin kelen-kelenna bɛɛ kɔnɔ minnu ka cɛsiri ye jamanatigi dɛmɛni ye minnu yelen don jamanatigi dɛmɛni na ani jamana dɛmɛni baaraw la a bɛ opposition kɔnɔ cogo min maa ɲumanw na a bɛ majorité kɔnɔ o cogo kelen na maa ɲumanw na minnu hami ye jamana ko ye an bɛ Seru Jawara Martin tɔgɔ fɔ a bɛ opposition na nka ka mirina di ala ale ka fusa ale yɛrɛ ka fusa min bɛ opposition na ale nafa b'ale la jamana ko la ani fanga yɛrɛ bolo nafa min tɛ hali IBK ka nin majorité in na parti 62 sabu Martin bɛ conférence kɛ ka critique kɛ ka tila k'a yira k'a fɔ anw bolo solution ye nin de ye parti joli ye proposition dɔ kɛ jamanatigi ye ka sɛbɛn ka yira k'a fɔ jamana gɛlɛya ye nin de ye anw bolo bɔda ye nin de ye a tɛ yen n'a bɔra Musa Mara ani parrainage ye o dabila sisan o kɛmɛ saya ganzelikɛlaw de ye ni ma hakɛ sara la ilaha illallah subhanallah ni ma hakɛ de bɛ yen jigilatigɛ o kɛmɛ kibmashiba ganzelikɛlaw de sisan au départ il faisait des propositions an balimaw anw bolo bi maa min ye président yɛrɛ jigi dingɛ kɔnɔ opposition tɛ dɛ majorité do parce que opposition ŋaniya ye ka yɛlɛ fanga na hali n'aw bɛ mangoya cogo min n'u y'a ɲɛ sɔrɔ u b'aw lagosi
ta nubi jamana jigi dinge kono mo gotala mais parti bioro ani flako ube présent ko o parti bioro ni fla nafa jmen yerula foyi ambalmo jamana nyema bibina a jigi toye mamiye gouvernement majorité ngono o Amadou Koita Amadou Koita nta febe o echen nga nafata la jorotala ate barakan ka ke o kuma wareda minye Musa Tembine dobe ka lagosi nga utse ka boni foye ka yira ka foko ni masugu de do ay jigiya minta jamana kono Malion nyebala ambalmo mi ay koldinama on te fin kala maula on yere ya adnya gwan watila kada muka willa journalistu kama watemi ngaka fara journalistu la nga bi ka foko amaseke otechen kumaye ube mau diaboliser ni kumawe ki tochen ka soke mama gerila midon oboloye majuwe alors que munumba kumana olu kewale ni utere ka juguni diembetaye ni nyona chamambe des individualités gouvernement kono manyana maubi chena kulubali bea don masugu mindo glani kela do maladrido ministre de la sécurité ka foko yelema make Bamako brakaji bea ka fo surasu 24 heures sur 24 posula chaman warala donc ni critique bike akana beke malangolo ye ka beke fenke baliye nga majorité ama foi glan jamana kono ni torote ni war chiente na ya soro mogo kilingelon be munun ka faso de nyaya nu ka chesri a yelendo ambalmo ko wati suruyana sanga kele ambo di mangutu tilama mambe nyogombla insha Allah fenymani ba yere feri agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anyedon konanawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko bele jireto agence Al-Madina mo agence Al-Madina alibi soni sigi feminga sanwosa hiji nyedomba uka dofara uluka nyedonka mamunu nya keba uye ulufa nakaseka famya lisoro agence Al-Madina nina ka be hiji de tata hakemo ukemeka labe bele jileti ke wasa okaseka lafia hiji ke yoro kilingile bele jilela Al-Madina saka ka wati bele jilela abi kuna funi jonjo di auma au kaseka hiji famu wani au sera ke yoro la au kaseka lafia ka uka duga uke akanake diku kononala Al-Madina ukoku be duga uke mali hiji de bele jileye mali silame bele jile ala ka se ani ka do amusaka noya an bele jile ka sekata silame ya jose duruna bara uke ni uika do hiji Al-Madina ayaw haklito wili kuma do kausani isengadi ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni awbe feka Al-Madina soro aye nege juruta ka ci 20 23 22 06